नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ एप्रिल 14 तारिख मंगलवार। चलतु केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। सेतिपई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं जदि चैनल रे नुआ आछंती ताले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर आईएमडी रो पूर्वानुमान चलित वर्ष स्वाभाविक ठारू कम वर्षा। चलित वर्ष मौसुमी वायु संपर्क रे पाणीपाग विभाग एक बड़ सतर्क सूचना जारी करिछि। भारतीय पाणीपाग विभाग आईएमडी मौसुमी वायु संपर्क रे चिंता प्रकाश आईएमडी पूर्वानुमान करिछि जे 2026 रे दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु स्वाभाविक अपेक्षा दुर्बल होई पारे। आईएमडी महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्रଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ संप्रति दुर्बल ला निना स्थिति बदली साधारण स्थिति को आसुछि। तेबे जून परे एल निनो विकसित होई पारे। केंद्र एवं पूर्व प्रशांत महासागर तापमात्रा स्वाभाविक ठारू वृद्धि पाइले एल निनो स्थिति उपजि थाए। फଳରେ दक्षिण पूर्व एशिया एवं विश्वर अन्यान्य भागरे उत्तप्त और शुष्क पाग देखा दिए। अधिकांश एल निनो वर्षरे भारत रे स्वाभाविक ठारू कम वृष्टिपात होईछि एवं बेले बेले उत्कृष्ट मरुड़ी देखा देवा फଳରେ फसल नष्ट होईछि। तेबे मौसुमी ऋतुर परवर्ती भागरे भारत महासागर रे सकारात्मक द्विध्रुवीय स्थिति विकसित हेबारु मौसुमी पई सहायक हेबो बोली महापात्र कहिसंती बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर स्टिकर लगा फल पनिपरिबा किनिबा पूर्वरु 50 थर भाबंतु नहेले रोगरे पड़ी पारंती आपण। चेतावनी देला एफएसएसएआई। खाद्य एवं पानीय प्रति अवहेला केतेक समय महंगा पड़ी पारे। संप्रति भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण फल एवं पनिपरिबा लागितिबा स्टिकर संपर्क रे एक चेतावनी जारी करिसंती। सेमाने कहिसंती जे एई स्टिकर गुडीकर पछपटे व्यवहृत आडेसिव खाद्य जोगु नुहे एवं स्वास्थ्य पई क्षतिकारक होई पारे। बजाररु फल किंबा पनिपरिबा किनिबा समय आमे प्रायतः लागितिबा स्टिकर को अणदेखा करि देइथाउ, किंतु एही सामान्य अवहेला समस्या सृष्टि करि पारे। विशेषज्ञଙ୍କ मତରେ एही स्टिकर गुडीकरे व्यवहृत अठा काली एवं अन्यान्य रासायनिक पदार्थ मानव शरीर पई निरापद नुहे। तेणु खाइबा पूर्वरु सेगुडीक बाहर करिबा संपूर्ण जरूरी। डॉक्टरଙ୍କ मତରେ जदिও एक छोट खंड भूलवशत पान करा जाए यह साधारणतः गुरुत्वपूर्ण क्षति करे नाही, हेले यह संपूर्ण निरापद मध्य नुहे। किछि व्यक्ति पेटरे जलापड़ा अस्वस्थी सामान्य बांति किंबा पाचन समस्या अनुभव करि पारंती। विशेष करी पिला एवं वयस्क मानक क्षेत्र रे यह केतेक समय श्वासरुद्ध हेबार आशंका बढ़ाई पारे। विशेषज्ञ माने यह मध्य सुचाइछंती जे जदि एपरि रासायनिक पदार्थ दीर्घ समय धरि सेवन करा जाए तेबे शरीर उपरे सेमानक प्रभाव धीरे धीरे प्रकाश पाई पारे। परवर्ती खबर शेयर बाजार रे बड़ हलचल आहुरी सस्ता होई गला सोना रूपा। ईरान अमेरिका भितरे शांति आलोचना विफल हेबा परे पुणी युद्ध आशंका तेजिछि। एहार सीधा प्रभाव पड़िछि शेयर बाजार उपरे। सेंसेक्स खोलिबा मात्रे 1600 अंक खसी जाइछि। सेपरि निफ्टी मध्य 490 पॉइंट खसी जाइछि। पुणी ईरान उपरे आक्रमण नै ट्रम्प निर्देश देइतिबा अमेरिकार वॉल स्ट्रीट जर्नल रे रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। एहा परे अंतर्जातीय बाजार रे औषधित तैल दर अचानक वृद्धि पाइछि। एहा फଳରେ शेयर बाजार रे लाल होई जाइछि। जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया शेयर बाजार मध्य तळमुआ होई जाइछि। सेपटे सप्ताहर प्रथम दिन रे सोना एवं रूपा मूल्य रे द्रुत ह्रास घटिछि। एमसीएक्स रे रूपा गत शुक्रवार तुलन रे प्राय 6000 टंका को ह्रास पाइछि। एहार अर्थ रूपा गोटे झटकारे 6000 रु अधिक टंका अधिक सस्ता होइछि। एही ह्रास परे 1 केजी रूपार मूल्य एबे एहार 2.02 लाख को ह्रास पाइछि। सोमवार सोना मध्य ह्रास पाइछि। प्रति 10 ग्राम 1100 टंका को ह्रास पाइछि सोना बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पुरुष मानक पई बाहरला गर्भ निरोधक बटिका। पॉर्न प्रोडक्शन उपरे हा लगाइबो ब्रेक। दशंधि धरी गर्भ निरोधर दायित्व मुख्यतः महिला मानक उपरे निर्भर करि आछि। जेतेबेले पुरुष मानक पई केवल सीमित विकल्प उपलब्ध थिला जथा कंडम किंबा बंध्याकरण, किंतु विज्ञान जगतर एक नूतन आविष्कार एबे एही मानसिकता को परिवर्तन करि पारिबो। सद्य प्रकाशित एक अध्ययन रे वैज्ञानिक माने एक पुरुष गर्भ निरोधक औषध विकास रे एक प्रमुख सफलता हासिल करिसंती, जहा हार्मोन प्रभाव बिना कार्य करे एवं अस्थायी प्रभाव प्रदान करे। अमेरिकार कर्नेल विश्वविद्यालय रो वैज्ञानिक माने सेमानकर गवेषणा रे रिपोर्ट करिसंती जे शरीर मध्य रे एक निर्दिष्ट जैविक जंत्र को अवरोध करी शुक्राणु उत्पादन प्रक्रिया को अस्थायी भाव बंद करा जाई परिबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होउची यह शरीर को कौनसी स्थायी क्षति पहुंचाए नाही एवं औषध बंद करिबा परे साधारण कार्य पुनः स्थापित होई परिबो। एही गवेषणा रे वैज्ञानिक माने मायोसिस नामक एक गुरुत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया उपरे ध्यान देइथिले, जहा शुक्राणु गठन पई जरूरी। परीक्षण समय एक निर्दिष्ट यौगिक व्यवहार करी मूषांक ठारे एही प्रक्रिया को अस्थायी भाव बंद करा जाइथिला। फलस्वरूप शुक्राणु उत्पादन बंद होई गला, किंतु जेतेबेले औषध बंद होई गला सेमानकर प्रजनन क्षमता फेरी आसिला एवं सेमाने सुस्थ संतान जन्म करबाकू सक्षम हेले। परवर्ती खबर अंशुघात रे चालीगला जणे व्यक्तिंक जीवन। खरादिन आरंभ सहित अंशुघात जनित प्रथम मृत्यु घटना सामना को आसीछि। रायगड़ा जिला गुणपुर थाना अंतर्गत जगन्नाथपुर ग्राम पंचायतर तामिलगुड़ा निकटरे कोलका रामुलु बयस प्राय 60 रु 65 वर्षक मृत्यु घटिछि। से जगन्नाथपुर ग्रामर सौरा साहिर बासिंदा। स्थानीय युवक माने जणे व्यक्ति पड़िथिबा देखि पुलिस को सूचना देइथिले। खबर पाई गुणपुर पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत करिथिला।
ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାମ ସକାଶେ ସେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଖରା ପ୍ରଭାବରେ ଅଂଶୁଘାତରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୟସ୍କ ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଓ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗଳାରେ ପୁଣି ମମତା ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ଦାବି। ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଏବେ 23 ଏବଂ 29 ଏପ୍ରିଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି। ଏଥର ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। 4 ମଇରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ କି ନାହିଁ, ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ତଥାପି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ରବିବାର ଦିନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ରାଧାମୋହନ ଦାସ ଅଗ୍ରୱାଲ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପୁନରାଗମନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 3ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ 2ଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି। ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା 3ଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବିଜେପିର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଭୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ବିଜେପି ସହିତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସାଂସଦ ରାଧାମୋହନ ଦାସ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜି ବଙ୍ଗଳାର ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ଭୟରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଛାଇ ତଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନାଲି ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ, ଗଳାରେ ମୁକ୍ତାର ମାଳ ଏବଂ ମଥାରେ ନାଲି ବିନ୍ଦି ଏମିତି ସଜେଇ ହୋଇ ଶେଷ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଶା ଭୋସଲେ। ମେଲୋଡିଜ୍ ରାଣୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଜଣେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲେ। ଆଶା ଭୋସଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଶୁଣୁଣି ସୁସ୍ଥି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ତେବେ ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖିକୁ ଲୁହରେ ଭରି ଦେଇଛି। ଆଶା ତାଇଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବେଶ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ସଜେଇ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସେ ସେହି ସରଳତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଆଶା ଭୋସଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବେକରେ ମୁକ୍ତାର ମାଳ ସହିତ ଏକ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ଥିବା ବିନ୍ଦି ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱାକ୍ଷର ଶୈଳୀକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ସେ କେବଳ ଏକ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ସମାନ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ସେ ଗାଇଥିବା ଭଜନ ଏବଂ ଗଜଲରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖରାଦିନେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଲ୍ ବକେୟା ଥିଲେ କଟିବନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେବ। ଖରାଦିନେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ବକେୟା ଥିଲେ କଟିବନି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କୃଷି ଓ କୃଷକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଲ୍ ପୈଠ ନ କରିବା କାରଣରୁ କୌଣସି ବି ଡିସ୍କମ୍ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ମରାମତି କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସାମୟିକ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ହୋଇପାରିବ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ SMS ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ଆଡ୍ରେସ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣାର କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଂହଦେଓ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ମିଳିବ 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ୍। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହଇରାଣ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଖରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍। ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂକଟ। ପୂର୍ବରୁ 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5 କେଜିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେସନରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଅଧିନାୟକ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ପରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ଓ ସାକିବ ହୁସେନଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଡେବ୍ୟୁ ବଳରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସୋମବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ IPL ମ୍ୟାଚରେ 57 ରନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ ହରାଇ 216 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଏକଦା 9 ରନରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ଡୋନୋଭାନ ଫେରିରାଙ୍କ ଲଢୁଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ 19 ଓଭରରେ 159 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। 5 ମ୍ୟାଚରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନରାଇଜର୍ସର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନିରବ